الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ratibul Haddad nang di muka. Hafalkan pian. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله
والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرم وكرم ومجد
وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وجميع سادتنا آل أبي علوي أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائحهم ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لجميع سادتنا الصوفية أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائحهم ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة ويلحقنا بهم بخير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لصاحب راتب الأستاذ سيدنا الشريف قطب الغوث الحبيب عبد الله بن علوي الحدث علوي أن الله يقدس روحه في الجنة وينور ضريحه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لوالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بخير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وأهل بيته وأصحابه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير
وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا بأدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وضير، إنك ولي في كل خير ومتفضل بكل خير ومعط لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. جاءت لدعوته أشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا ربي بالمصطفى بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم. يا ربي بالمصطفى بشرى لنا معشر
الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والنفس كالطفل تميله شاب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربنا يقسمها تقدير على سبيل عصيان بالقسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Istilah baca burda. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام ثم الفاتحة إلى روح ولي الغوث فوق رحمة الله تعالى وإلى روح سيدنا الخضر عليه السلام ثم إلى روح سيدنا شيخ القادر الجيلاني وسيد الشيخ أحمد الرفاعي سيد الشيخ أحمد البدوي ثم إلى سيد الشيخ إبراهيم الدسوقي وإلى روح كتب العلوم الإمام الغزالي وإلى روح الشيخ يزيد البستمي ثم إلى روح الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني والشيخ محمد الأشرف بن عبد الله بن البنجري والشيخ محمد زين العلمي البنجري والشيخ محمد كشف الأنور بن إسماعيل البنجري ثم إلى سيد الشيخ محمد شرباني عبدان وإلى سيد الشيخ سلمان مولية ثم إلى سيد الشيخ شعراني عريف وإلى سيد الشيخ عبد الجليل وإلى سيد الشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري وإلى روح شيخ الحاج محمد كشف الأنور ومحمد كشف الأنور بن شرباني عبدان بغير وإلى جميع الأرواح مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا أجمعين وإلى جميع الأرواح ولوالدينا ولوالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين وخصوصا إلى روح مصنف هذا الكتاب الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب الإندونيسي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول قولي هذا وبعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فقد قال الله تعالى في آياته الكريم
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ilmu nurun wal jahlu dhulmun. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita kembali lagi dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis Nurul Mahabbah ini. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini bertambah mahabbah kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan berkumpul kita di majlis ini bertambah pula mahabbah kita kepada para aulia Allah. Dan mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpul di majlis ini, semoga Allah kabulkan segala hajat kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah angkat segala penyakit-penyakit kita, dan Allah Ta'ala berikan kita nikmat sehat wal afiyah dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi kita menyambung daripada isi kajian kitab kita di kitab An-Nawar Bagi Hati yang dikarang oleh Al-Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi pada halaman 9, ya kan? Bahagian nang talingaleh halaman 9. Dan ketahui olehmu bahwasanya perkataan tuh kan di bait yang kedua tuh kan, dan ketahui olehmu bahwasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan, setengahnya memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat, itu kan Bapak Jihan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Dan ketahui olehmu bahwasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan, setengahnya memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat, dan setengahnya penawar dan setengahnya racun. Bahkan berkekalan perkataan itu di dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan di dalam perut, karena makanan itu hilang ia di dalam perut besar dengan tidur dan umpamanya. Artinya kayak ini, pandiran yang kita dengar itu laksana mengkonsumsi makanan dari sini. Jadi makanan yang kita konsumsi itu berbagai macam. Ada manis, masam, ada yang mensehatkan, ada yang racun, ada yang memudarat, ada yang manfaat. Begitu juga telinga. Setiap kalam-kalam, ucapan-ucapan, pembicaraan-pembicaraan yang kita dengar ini, apakah cikal bakal menjadi manfaatkah hasil dengar kita ini pada diri kita, atau menjadikan mudarat? Nah itu kita menimbangnya. Yang dimaksud di sini pendengaran kita sama seperti makanan yang kita konsumsi lewat mulut kita. Begitu juga telinga. Misalnya telinga kita ketujuh mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, manfaat berarti bagi kita. Kenapa? Karena dengan banyaknya kita mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran, kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di ayat, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an, wa idza quri'al qur'anu, jika dibacakan Al-Qur'an, kita dimandakan orang membaca Al-Qur'an, fastami'u, dengarkanlah bacaan Quran orang tadi, wa ansitu, muntung berdiaman, jangan berbandiran, berdiam dengarkan, supaya apa? Ujar Allah Ta'ala mendengarkan Al-Quran tadi, la'allakum turhamun, agar kita mendapatkan turhamun, mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Paham gak? Ada paham gak bunyi Al-Quran tadi? Ngerti gak? Ada ngerti gak ayat Al-Quran tadi? Tetap mendapatkan rahmat bagi orang yang mendengarkannya. Di antara rahmat mendengar Al-Quran tadi apa? Bisa menenangkan hati. Nah, apalagi terus dulu kajian. Pariman kampung datang. Musuh halus. Nah,
Jadi telinga kita ini mendengar perkataan-perkataan keseharian ini seperti mengkonsumsi makanan. Ada makanan itu nang bermudarat, ada juga nang bermanfaat. Nang bisa mensehatkan badan, nang bisa juga membuat badan kita terkena penyakit. Makanya di sini apa? Sebagian ya, setengahnya sebagiannya itu memberi manfaat. Dan setengahnya artinya sebagian daripada pendengaran tadi memberi mudarat. Di ketika mendengar ucapan itu, lalu dari telinga turun ke hati, lalu hati ini memangkal ke pikiran. Kayak itu aja si anu nyebut aku, jangan nyebut ikan muhafirut mas misalnya. Lalu mangkal hati, maka aku sudah make up hanyar. Maka sudah aku mau purnang kayak dipakai sahrini. Misal, mangkal hati, kan gara-gara telinga masuk ke hati. Kayak itu. Tapi coba perkataan yang baik-baik, mendengar lantunan Al-Quran, mendengarkan salawat-salawat, mendengarkan tausiah-tausiah agama, lalu menjadi penenang hati. Tergantung nanti kita dengar juga. Bila mendengar cacian, celaan, cercaan, kada bagus juga hasilnya. Tapi bila mendengarkan zikir, salawat, taklim ilmu agama, menjadi penenang bagi jiwa. Di ketika hendak berlaku perlakuan nang di luar daripada syariat, hendak melakukan hal-hal nang dimurkai Allah, hendak melakukan kemaksiatan, dengan berkat telinga mendengar kajian-kajian di majelis taklim, akhirnya ingat, tertahan, hati hendak melakukan, tertahan anggota tubuh hendak melakukan kemaksiatan tersebut berkat telinga pada dengar nang baik-baik, berarti hasilnya menjadi manfaat. Kemudian lagi di sini setengahnya penawar. Nah, dengan banyak mendengar ilmu agama, hati kita nang berpenyakit tadi menjadi penawar, ada obatnya, ada racunnya, menjadi penawar. Oh, kayak ini kah solusinya? Berkat hadir ke majelis taklim, berkat berilang ke rumah orang-orang alim, mendapatkan nasihat-nasihat, akhirnya hati kita mendapat penawar dengan berkat telinga mendengar kalam-kalam hukama, kalam-kalam orang ahli hikmah. Hikmahnya ikam jadi kayak ini supaya kayak ini, maksud Allah Ta'ala tuh. Lalu hati kita tuh ada penawarnya berkat telinga mendengar nang bermanfaat. Dan setengahnya racun. Nah ya, kalau racun bahkan berkekalan perkataan itu di dalam hati, lebih lawas lukanya daripada tersayat pisau. Ya, dalam hati lukanya gara-gara apa? Gara-gara kalimat-kalimat daripada ucapan-ucapan yang mengandung mudarat tadi, akhirnya tertanam di dalam hati, lalu lambat warasnya. Jarsidin apa? Lebih lama daripada berkekalan makanan di dalam parut. Jadi makanan udah dimakan, dapat Jarsidin di sini. Karena makanan itu hilang di dalam parut besar, jangan tersinggung dengan parut ganal. Di dalam parut besar. Maksudnya perut besar dia kedokteran dan perut besar nama galambung ini bang. Karena makanan itu hilang di dalam parut besar dengan tidur. Nah, dengan guring tadi, lalu makanan tadi diprosesnya oleh parut, oleh usus, lalu napa jakannya pisang, jakannya wadai, jakannya nasi, akhirnya menjadi kotoran, habis berlalu dibuang. Beda dengan pamandiran, mengkonsumsi pamandiran, tataham di hatinya mempuput. Kalau makanan, imbah tuntung sakit parut, bawa kawisi sampai ya, kebanyakan makan lubuk urwe ya. Habis lubuknya di parut, habis saya sakit parut. Coba pemandiran, padasnya mulut Acil Inur masih membukut di hati Acil Raudah misalnya. Maka ada makanya itu. Kan ada kalau maksudnya tuh itu padasnya pemandiran tadi masih membekas di hati. Tapi kalau padasnya lumbuk, habis cider lalu di parut gandal tadi, di parut bebejian. Sambungannya pulang. Dan terkadang berkekalan ia di dalam perut beberapa hari, kemudian hilang ia dengan makan pancahar. Nah, terkadang bisa aja sih Den, beracun atau penyakit di parut tadi lawas tahan sampai 3 hari, lalu dikeluarkan dengan memakan pancahar atau
atau julub apa tuh? Julub. Pancahar artinya apa? Jurang tuh kumandrah kah? Makan kumandrah. Nah, satu tomat kawisi. Julub atau bacaan gitu. Cuman jelas di situ ya pancahar. Adapun perkataan jatuh ke dalam hati, maka terkadang terkekalang ia di dalam hati seumur hidup. Nah, coba mengkonsumsi manakuki pamandiran nang membawa mudarat tadi, tatahan di hati itu bukan cuma lawas lagi, bisa sampai seumur hidup terbawa mati masih kepikiran lokanya. Aku kan hendak lagi bapak muai yo. Kau telah melukai diriku. Misalnya, pakai apa aja bapaknya melukai? Pakai pisau kah? Pakai tajau? Pakai pandir sekalinya. Nah, pagar menjadi anak. Apa yang mau berdahkan aku mongol? Gara-gara apa? Gangan, hambar, mengintuha. Iya, sesuai kesalahan. Cap, jangan laki lah. Paranay. Nah, paranay aja jangan namanya. Hambar. Saring. Tambah hiu ya nyamannya. Cuma ada bangkai itu orang. Maka jika ada ia perkataan yang jahat, maka senantiasa ia mempatahkan dan mendatangkan was-was. Mempertahankan. Nah, jadi punya perkataan yang jahat, lalu senantiasa ia mempertahankan dan mendatangkan was-was. Bahkan terkadang menyebabkan ia akan kebinasaan yang besar. Gara-gara mendengar pandir, bujur kayak mana bertarjar. Nah, lalu sapalih ada nang tangan panasan, ya nang bisa basah parang tuh gara-gara pamandiran. Karena lisan ini kasaif, al-lisanu kasaif, karena lisan kita ini seperti pedang, bahkan lebih tajam daripada pedang. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal pada memelihara pendengarannya dan segala anggotanya sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Sebelum telinga kita dihisap pada hari kiamat, ujar Sayyidina Umar apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisap dirimu terlebih dahulu sebelum engkau dihisap pada hari kiamat. Artinya hitung diri kita dina. Telinga aku ini tak banyak mendengar kebaikan kah atau tak banyak mendengar keburukan ya? Nah itu ternyata kita menimbang-nimbang samingguan pul telinga aku ini banyak mendengar kebaikan aja di majelis-majelis taklim. Alhamdulillah kawa kita menghisap. Tarancak mahadiri talingane tarancak mahadiri mendengar pengajian-pengajian ketimbang mendengari baluluyaan mengebubau kada tantu arah. Cuma kakak itu tuh memang sudah memang kita aja lagi sudah menyudahinya, menghisapnya lebih condong ke mana anggota tubuh kita nih. Iya, bagi seorang aja gitu bahagia. Dalam Al-Quran disebutkan inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya bahwasanya pendengar dan penglihat dan hati sekalian itu akan ditanya daripadanya pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Artinya telinga kita, pandangan kita, dan fuad dan hati kita itu dihisap pada hari kiamat. Telinga banyak mendengar kebaikan kah keburukan? Mata banyak memandang kebaikan kah atau tak banyak memandang keburukan? Begitu juga hati, lebih banyak bahatar nang baik kah atau banyak bahatar nang kada baik kah? Banyak memprasangka baik kah atau banyak prasangka buruk kalau makhluk ini? Termasuk dengan Allah Ta'ala. Makanya jar Allah Ta'ala, ana inda dhanni abdi. Aku ini menurut prasangka hambaku aja. Bila hambaku berprasangka buruk, buruk juga akhirnya. Bila berprasangka baik, baik juga keakhirannya. Masuk sini Julang.
Nah, lalu di sini sebelum kita dihisab dahulu tadi. Apa tadi khususnya di Quran? As-sam'a wal basara wal fuad. Pendengaran, penglihatan dan hati. Hati pun dihisab ya, walaupun kadang-kadang hatarnya. Walaupun hatarnya kadang-kadang biar berhadapan muha ngaran hatar hati ini ujar kawan apa bungul legam nih ya kadang-kadang ngaran juga jadi hati tapi itu dihisap juga dihisap juga nah kada semestinya nyata-nyata pintar orangnya dituduh bungul oleh hati kita misalnya gitu nanti dihisap. Pasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan lidah bagi engkau supaya membaca engkau dengan dia akan Quran dan hadis Nabi SAW dan segala zikir dan menyuruh engkau dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan dan memberi nasihat engkau akan orang Islam dan menunaikan engkau akan hajat mereka itu dan mendamaikan engkau akan mereka itu dan barang sebagainya daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Artinya di sini Jalsidin Allah Ta'ala hikmahnya menciptakan lisan kita itu dipakai untuk membaca Al-Quran, dipakai membaca Al-Quran. Khususnya dahulu kita terpakai membaca Al-Quran waktu sembahyang itu kan Quran terus dibaca Fatihah, ayat-ayat. Apalagi kawa habis sembahyang subuh, tuntung sembahyang subuh, tuntung bawirid, buka pulang bukuna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu memfungsikan mensyukuri lisan yang Allah Ta'ala ciptakan untuk kita syukuri dengan cara qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Dan hadis Nabi SAW, cari hadis Nabi yang terjemahan banyak. Ini buku-buku hadis. Kawa kita membaca. Qala Nabi SAW, misalnya Nabi bersabda apa? An-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Qala Nabi SAW, Nabi bersabda, al-ilmu nurun, ilmu adalah merupakan sumber hidayah, merupakan cahaya, petunjuk. Nah ya kalau lalu digunakan lisan tadi membaca Quran dan hadis Nabi. Dan segala zikir difungsikan pulang dengan kita mensyukuri nikmat lisan yang Allah Ta'ala berikan, difungsikan lisan kita ini dengan zikir lisan. Misalnya zikir kita Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, atau Ya Dzal Jalali wal Ikram, atau La ilaha illallah. Lalu kalau orang rancak duduk ke majelis taklim tak pakai itu. Walaupun kada babuku kayak Bapak Jihan tadi bahapal ulun lihat membaca ratib. Bapak Jim hamata Bapak hafal nah zikir lisannya. Zikir berarti zikirnya kada zikir lisan karena atau zikir hati. Dan menyuruh engkau dengan kebajikan. Nah, lalu lisan kita ini ujar pengarang kitab difungsikan menyuruh orang menggawi kebaikan dan melarang daripada kejahatan. Melarang lisan kita ini gunakan melarang kejahatan. Oh nang, ikam jangan bajujuntan itu kada baik. Berarti kita memfungsikan lisan kita untuk nahi munkar. Coba bang ikam nih nah iringi aku ke majelis taklim nah. Ikam tuh lapang kada aur, kada awak sehat. Nang itu berarti lisan kita fungsikan bersyukur kepada Allah Ta'ala untuk menyeru kepada amar ma'ruf, membawai kepada jalan kebajikan. Nah itu maksud pengarangnya. Lalu lisan kita tuh fungsikan perkataan kita untuk menyuruh orang menggawi kebaikan dan melarang orang menggawi kejahatan, amar ma'ruf nahi munkar. Karena memang itu adalah ciri khas umat Rasulullah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tanda-tanda umat Rasulullah itu adalah mereka itu lisannya suka mengajak, menyeru kepada jalan kebaikan, dan lisannya suka mengucapkan kalimat-kalimat yang melarang perbuatan kemunkaran. Tanda umat Rasulullah, walaupun kada bagulang, walaupun kada bajubah, walaupun kada sekolah pesantren, walaupun biasa-biasa aja orangnya, tapi lisannya nang kayak itu tanda-tanda umat Rasulullah. Ya nang kayak kitabnya lah. Dengan lisan tadi mereka itu apa?
menyuruh kepada kebajikan dan melarang kepada kejahatan. Jangka bahasa Qur'annya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tanda-tanda umat Rasulullah itu lisannya suka menyeru kepada jalan kebaikan, dan dengan lisannya tadi pula melarang orang mengerja kejahatan. Misalnya nih, tapandir-pandir di papalatar, tapandir-pandir di bangku, tapandir-pandir misalnya di gawian atau di pasar, sama aja juga tapandir-pandir lawan kawan, lalu lisannya di bawaannya membawa kebaikan. Kita ibadah dagang di pasar itu menyakawa jujur supaya mendapat berkah jualan. Ulama kada, orangnya habib kada, tuan guru kada, temalisannya kawa kayak itu ngarannya menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Takaran menyakawa jangan dikurangi. Bilanya kita culas takaran dia atau di akhirat kayaknya kita dapat ajabnya. Itu berarti lisannya digunakan untuk nahi munkar. Itulah umat Rasulullah. Jangan dipadahkan pak alimnya. Ini jar pak alimnya gini jar. Nah berarti nang mendengar tuh lain umat Rasulullah, entah umat Abu Jahal. Dan memberi nasihat engkau akan orang Islam. Nah, ya kalau sambungannya. Dan difungsikan lisan kita, lidah kita untuk memberi nasihat kepada orang Islam. Nyata Islamnya Sidin nang mana Simiahe, anaknya Haji Abdul Ghani misalnya, jelas keislamannya. Lalu kau kita memberi nasihat dengan lisan kita nih tadi. Lidah kita ini kita gunakan untuk watawasau bil haq. Saling menasihati dalam kebaikan. Lalu difungsikan untuk bernasihat-nasihatan. Kuitan menasihati anak, nang puha menasihati nang lebih muda, kan? Karena nang puha lebih banyak pengalaman. Lalu difungsikan lisan Sidin tadi kita dengari dengan nasihat nang Sidin utara sesuai pengalaman Sidin Bahari. Selain itu pulang dan menunaikan engkau akan hajat mereka itu. Guru jurang bacakan manakib, guru bacakan doa haul. Fungsi akan lisan kita tadi, lidah kita tadi untuk menunaikan hajat orang Islam. Nih, pakai lisan kalau tak baca manakib, mimpin tahlil, baca burdah dan lain sebagainya. Dan mendamaikan engkau akan mereka itu. Lalu dengan lisan pulang kita memfungsikan untuk islah sesama muslim nih, nah tetanggaan misalnya berhual, lalu kita turun dengan lisan kita mendamaikan. Misalnya kan antara siapa ya, misalnya Patuni misalnya lawan Wiwit Suparno tahu hal. Lalu Abdurrahman Manangah ini kita ingat kayak itu katanya kayak ini cara mendamaikannya kayak apanya dengan triknya seorang akhirnya berdamai ini ampe berhual. Berarti lisannya tuh difungsikannya tasyakuran binikmatnya, mensyukuri nikmat lisan itu dengan cara mendamaikan kedua orang nang berhual. Rancak kalau kayak itu kita ini itu mama nasi. Aku aja, aku kasakan barang tukang mama nasi itu kan dia. Ini masak aja, kadang-kadang pesekan. Islah lah. Islah itu laisal kadzab, tidak dikatakan dusta. Man yuslihu bainan nas, orang nang mengislah di antara dua orang nang berhual, walaupun kalimat itu dusta, tujuannya untuk berdamai. Misalnya aja si Abdurrahman tadi Mani Wiwit, sebenarnya oton tuh sayang mau nikah. Walaupun oton mual. Misalnya, lalu dengan cara dusta tadi itu kan dikatakan dusta. Laisal kadzab, laisal kadzib, tidak dinamakan bohong, tidak dinamakan dusta. Tuhnya hadisnya di bawah nah. Laisa bil kadzabi man yuslihu bainan nas. Kayak di bawah tuh. Terus akan dulu.
dan barang sebagainya daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Seperti menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau itu karena maslahat dunia. Nah, jadi Allah Ta'ala menciptakan kita, lidah kita ini untuk kemaslahatan dunia. Amun bisu, kasihannya orang bisu. Syukur kita, pandir. Coba bisu bian. Berapa jurang amplang sabungkus? Kenapa jurang? Sabungkus berapa amplangnya? Kasar kan tuh? Ini syukur bian. Oh, ini sebungkusnya 10.000. Alhamdulillah lisan kamu berpandir gitu. Coba bisu kayak panunya berrupiahnya. Nah, itu artinya maslahat dunia. Seperti mencari harta dengan segala akad. Nah, tukarlah jurang, jual. Coba bisu, tukarlah jurang nih amplang 2 bungkus. Berandai. Macilang matan aja. Tukarlah amplang 20.000. Artinya jual. Nah, artinya fungsi dunia itu ada, kita bersyukur. Alhamdulillah kau bandir kan. Tawa menyahutin apa? Ku jual amplang 20.000. Hal-hal yang kayak ini dipikirkan orang ahli sufi bahare. Kayak kita berlalu itu ada pikirkan namun orang sufi apa? Ketika menjawab, "Nggih, ku jual pisang 2 sikat harganya 15.000." Berpikir orang sufi, alhamdulillah, pian ya Allah memberikan anugerah lisan ulun mampu menjawab ku jual pisang. Itu aja syukuri orang bahari. Orang supi bahari, supi wahi kan kayak itu wahi juga. Supi apa? Supi Anor. Mana supi Anornya? Seperti akad jual beli dan akad sewa. Dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini. Nah, lalu syukur kita atas nikmat lidah dengan memeliharanya daripada barang yang tiada dijadikan dia karenanya, supaya kita lidah kita ini kita jaga supaya jangan sebab lisan kita terjadi keonaran, terjadi pertengkaran, terjadi murka Allah dan lain sebagainya. Contohnya ayat digunakan ribah dan namimah dan fitnah itu mengandung unsur murka Allah Ta'ala kalau lisan digunakan kayak 3 hal tadi. Daripada berkata-kata dengan yang dilarang seperti berdusta, yang menyakiti akan orang lain, maka itu dosa besar. Amun dusta begayaan lain berarti ini dusta nang olah orang menyakiti orang. Amun begayaan lain ulang tak. Bersalahan berdusta yang tiada menyakiti, maka itu dosa kecil. Anu aja begayaan benar itu tadi ya. Kecuali karena hajat, maka tiada ada ia dosa seperti berdusta karena mendamaikan antara 2 manusia, karena sabda Nabi SAW, laisa bil kadzabi man yuslihu bainan nas. Artinya tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. Maksudnya tidak diberi status dusta, artinya kada berdusta. Dusta kita tuh amun tujuannya yuslih bainan nas, membuat damai antara orang lain walaupun berlebih-lebih menyambat. Bahkan terkadang wajib berdusta seperti melihat ia akan orang yang haram dibunuh, yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim yang menghendaki membunuhnya, maka wajib berdusta karena melepaskannya daripada dibunuh orang yang zalim itu. Cap orang masuk ke rumah sini misalnya bersembunyi, kenapa aja kita tolong tutup akan lawang sambunyi, aku nak buat berbatak di sini. Ada lawas, ada lalu situ nah menguncang bau parang orangnya. Mana samlan tadi ya? Misalnya. Kenapa Jari Anwar? Ada kan samlan tadi sini Jar? Waktu aku berdiri di lawangan ini Jari Anwar kada datang samlan nih tadi. Iya, aku buka kepemuaan sana aja. Lalu pokok ke sana nambah parang tadi. Iya, anggaplah nambah parang tadi misalnya si Anwar. Urusan apa gerak luar aja si Anwar nih makan mencari samlan. Anu ya no kai amplang belum bayar.
Misalnya. Lalu berdusta. Kalau kita tuh samlannya tuh petak di galawang. Dipadahkan bukan kapahuman sana berdusta. Kalau dustanya Yanur tadi kada berdusta, malah wajib berdusta. Ini kada ada ini mau di galawang Yanur habis sam. Habis sam. Itu berdusta untuk menyelamatkan. Yaitu apa bilang tadi? Orang yang zalim itu. Dan seperti mengumpat yaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia jika didengarnya, maka yaitu haram dengan ijma' ulama. Bahkan berkata kebanyakan mereka itu bahwasanya mengumpat itu dosa besar. Mengumpat itu menguyak, menggosip, dosa besar. Karena barang yang datang padanya daripada beberapa janji siksa yang bersengatan. Apa nih? Dalam Al-Quran disebutkan bagi orang yang menguyak nih. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai sekalian mereka yang beriman, jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sangka, yaitu sangka yang jahat, karena bahwasanya setengah daripada sangka itu mengandung dosa. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Jadi terlalu banyak prasangka-prasangka tuh ujung-ujungnya bisa berdosa. Kenapa? Jatuhnya ke sangka jahat. Dan jangan kamu mencari dan memeriksa aib manusia. Nah, wala tajassasu, jangan memata-matai, tajassus, memata-matai, maitihi di mana keaiban orang nih. Bilanya misalnya mendengar ceramah itu bukan mencari ilmu, mencari salahnya. Nah, salah beres tuh sidin tuh ya. Nah, tuh tak tinggal tuh nunnya ya. Nang itu aja nang dicari saitan wara nang itu katanya padang dapat ilmu kok. Mencari kesalahan orang aja. Bila ke masjid menjadi makmum bukannya hendak niat berjamaah, mencari kesalahan imam. Anu aja. Walau dalinnya kadang-kadang tuh ya. Itu berarti melanggar Al-Qur'an. Wala tajassasu, kada ma'silun Allah Ta'ala berarti orang tuh. Ketujuh tajassus. Tajassus itu mencari-cari kesalahan orang terus. Kebanyakan nang ini ahli nahwu lawan ahli tajwid. Karena menuduh bang belum cuma kebanyakan karena ulun sama alami. Bah ya kayak itu lumpur baca doa. Padahal ampun sidin doanya kabul. Jujur aja lumpur bacaan. Ampun sidin kabul. Ayo sidin kita baca niup banyu. Nah, sidin kan tapi pasti ada, dia kabul ampun sidin. Tapi dulu payu tanah orang. Seorang nang pasir tadi apa 5 tahun niup kada payu tanah orang. Ampun sidin udah 5 bulan ada habar payu. Jadi aku kan pasir di sidin. Tapi hati orang sebening kaca. Ayo. Orang nang pasir nang benar tadi malah kada payu. Hatinya takabur. Atau ada kasurupan misalnya julakai mengandalkan tajwid. Nah, dia mengandalkan tajwid kada ampe-ampe. Maka pasti benar dah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Misalnya nih, sidin apa? Alahula sidin. Top catok sidin ampe kasurupan. Alahula sidin. Mana ya sidin kasurupan? Oh, sidin yang kalinot kah? Misalnya nih, tapak sidin di bumbunan alahula sidin. Top hilang. Ampe kasurupan. Adakah huwa di situ? Banyak itu kejadian. Tapi pasti nggak ada sidin. Tapi kabul. Nang pasih bujur-bujur pasih ini harawar sih bulan. Gara-gara apa? Tajassus. Katujuh mencari-cari kesalahan orang lain. Tajassus.
Wala taghdab ba'dukum ba'da. Bab ulang apa? Dan jangan mengupat setengah kamu akan setengah. Jangan menguyak, jangan menggunjing, jangan menggosip kamu dengan bahagian yang lain. Benar, tahu ikan. Wah, benar. Kayak ibu-ibu nyentuhakannya kan kejadian kan ibu-ibu bang. Coba bapak-bapak kan sama aja juga. Nih, bapak-bapak kan cakap juga. Cuma yang tadi satu ibu-ibu lawan mumuhannya kadang. Ada di TikTok tuh melihat lawan mumuhannya. Maka dia berbisik-bisik, tangan dicuri-cok. Tuh ya. Ini guru tuh dia dan pulang salah kurang lah gitu. Orang sudah kawin tuh. Salah Mang Uya dia dan pulang Mang Uya. Aduh, itu nih kata coba kekuyaan tuh tadi. Ini kekuyaan ini bujur Bang Ujian naik. Justru bujur itu jadi pekuyaan ngarannya gibah. Tapi bila kada bujur nanti kuya ini fitnah banget lagi. Justru karena bujur ini maka kada boleh dikuya. Tapi bila memang kuya nang kada bujur lain gibah lagi karena ke atas pada gibah statusnya apa? Fitnah. Al fitnah itu asyadu minal qatli. Fitnah itu lebih jahat dosanya daripada membunuh. Gibahnya bujur bang jadi kan sambat justru bujur itu dosa gibah. Bila kada bujur fitnah. Lalu apa pulang tunai? Adakah suka seorang kamu bahwa makan ia daging saudaranya pada ketika mati? Nah, lalu dosa gibah tadi sama mengunyah, memakan, menaguk daging bangkai mayat orang mati. Bah, dahsyat bener ini. Maka benci kamu akan dia, artinya jauhilah kamu tentang bagusipan tadi. Dan takut oleh kamu akan Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat lagi sangat kasih sayang. Masih ada celah lagi, mumpung belum mati, taubat jangan lagi diulang-ulangi. Dan telah menceritakan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabarani dan Abu Syekh dan Ibnu Abid Dunya daripada Jabir dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu, berkata keduanya, sabda Rasulullah SAW, iyyakum wal ghibata fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Qila lahu kaifa? Qala innar rajula qad yazni wa yatubu fa yatubullahi alaihi wa inna sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfir lahu sahibuhu. Artinya, jauhkan oleh kamu akan diri kamu, dan jauhkan oleh kamu akan menguyak orang. Jauhi daripada, takuti daripada perbuatan ghibah, perbuatan menguyak orang tadi. Karena bahwasanya mengupat itu lebih bersengatan daripada zina. Artinya asyadu minaz zina, dosanya lebih berat daripada menggawi zina. Dikatakan bagi Nabi, ditanya Rasulullah, betapa ada mengupat itu lebih bersengatan daripada berzina? Kenapa dosa menguyak orang itu lebih besar daripada dosa menggawi zina? Wahai Rasulullah, bersabda ia, Nabi menjawab, bahwasanya seorang laki-laki terkadang berzina ia dan taubat ia, maka menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Jadi para penzina itu tuntung bajina misalnya, lalu terbuka hati, dapat ilham, minta ampun kepada Allah, bertobat, beristighfar, bertobat, bujur bertobat, kada mengulangi lagi perbuatan zinanya tadi, Allah Ta'ala terima taubatnya. Dan bahwasanya yang mengupat itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diupatnya. Nah, jadi si menguyak orang tadi, si gibah tadi, Allah Ta'ala kadang mengampuni dosa gibahnya, kecuali minta ampun lawan orang yang digibah itu tadi. Dan seperti menyalahi janji, yang adalah ia salah satu daripada segala alamat munafik. Jam 9:30.
Nah, mudah-mudahan kita dengar sedikit daripada mendengar daripada ini kitab Penawar Bagi Hati, kita kawa mengambil iktibar, kawa menuruti, kawa mutabaah untuk menjaga lisan kita agar banyak kita pergunakan melakukan tahaddus menikmah dengan lisan, banyak berzikir, banyak bersalawat, banyak berkata yang baik, dan dikurangi menguya orang, dikurangi melakukan ghibah. Karena kita tahu sini ghibah tadi asyaddu minaz zina, lebih besar dosanya daripada perzinaan. Karena syarat sah ghibah diampuni harus minta rela, minta ridha lawan siapa nang dighibah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada musannif ini kitab, amin ya rabbal alamin, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya walaupun bagagamatan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Wa nawwir qulubana bi nuri ma'rifah wal yaqin. Waj'alna minal arifin ilaika ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. ظاهرا وباطنا يا الله يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.